Selamat Susanto, beliau dan kakak-kakaknya Islam dan anak-anaknya alhamdulillah Muslim. Dan ya sampai dengan akhir hayatnya beliau ini pernah cerita. Jadi suatu saat di tengah malam menjelang subuh beliau jalan pulang dari Dugem. Cerita beliau melihat orang kok datang menjelang subuh datang ke masjid berjalan kaki. Kata beliau dalam hatinya bilang begini, enak banget ya orang-orang itu jam segini udah ke masjid. Saya jam segini baru pulang dari Dugem. Itu bahasa beliau terbesit di hati. Allah beri hidayah kepada beliau, akhirnya cinta masjid. Ya, cinta masjid, bangun masjid. Bayangin 12 hektar. 12 hektar kalau dihitung uang sekarang tadi itu. Andai 500.000 saja per meter sudah berapa? 60? Hah? Ya 60 miliar. Itu duit. Tanahnya saja baru. Ada bangunan yang beliau bangun, mana yang awal? Sini. Ya, kemudian dibangun lagi di sana. Ya, belum lagi Bang Kris jadi saksi ya. 3 miliar uang tunai sebelum itu kan? Sebelum segalanya. Jadi saksi. Ya. Belum lagi yang beliau kasih buat masjid itu juga banyak juga beliau kasih. Jadi masih banyak lagi. Ini kita datang ke beliau ini bukan sembarang orang. Bayangin kalau orang-orang dihajikan, orang diumrohkan, anak-anak yatim dibiayai, kemudian berangkat kemana, berangkat ke luar negeri sekolah dikasih beasiswa, masya Allah. Ya. Dan orangnya ringan tangan, gampang membantu. Ya. Dan beliau, teman-teman, bisa nggak kita kayak beliau? Kita yang dipanggil ustadz, ya, yang setiap hari ada di majelis zikir, sementara beliau berkutat dengan kafirin. Di lingkungan beliau orang-orang yang ya tahulah bagaimana keadaannya. Beliau terakhir ini bilang sama saya, sama teman-teman, saya udah capek ngumpul sama mereka para pengusaha. Saya pengennya sama ustadz-ustadz. Dan terakhir beliau paling cinta dan sayang kepada siapa? Buya Mufassir. Beliau datang ketemu sama Buya Mufassir, ini orang bener. Gitu. Padahal dimarahin ke sana. Kan tahu kalau kita datang Buya Mufassir dibacain semua bla bla bla. Tapi Allahu Akbar. Disitulah beliau merasa, kata beliau apa? Setiap kali besok mau pagi ke Buya Mufassir, malam saya kayak pengantin baru, kayak orang pacaran. Cintanya kepada ulama sampai sedemikian. Ya ini beliau. Ketika beliau sakit, memang beliau ahli sholawat. Ada tasbihnya yang dia pakai sholawat banyak, zikir banyak. Tapi orangnya tawadhu. Saya nanya lagi, Ustaz, ini bacaan saya bener nggak? Ustaz, ini begini nggak? Ini begini. Tapi dia tanya. Dan yang menarik, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, jadi kami datang asar ketika itu. Diminta datang asar, ternyata kami datang terlambat sedikit. Nah, beliau sudah sholat asar berjamaah. Kita datang, kemudian sholat, berzikir, berdoa, saling menasehati, sampai maghrib. Maghrib sholat berjamaah. Maghrib sholat berjamaah, isya sholat berjamaah. Saling menasehati, berzikir, bersolawat, sampai kemudian selesai makan beliau bilang, bisik sama saya, Ustaz jangan pulang dulu ya, temenin saya. Beliau dalam keadaan sakit yang sudah parah, kanker berstadium 4. Ya, akhirnya masuk kamar, saya diajak masuk kamar terus zikir, doa, nasehatin sambil bercanda-bercanda sedikit menghibur beliau. Jam 12 lewat, saya kemudian izin sama beliau, ayah boleh nggak saya pamit karena besok subuh saya harus ngajar di Sentul. Seandainya beliau bilang jangan, saya akan tetap di situ. Tapi beliau bilang silakan Ustaz, doain saya. Nanti kalau di sorga nggak ketemu saya, cari-cari saya Ustaz. Saya bilang enggak ayah, saya yang cari sama ayah. Cari saya, doain saya. Enggak Ustaz, pokoknya begini-begini. Sampai beliau pesen titip, saya titip keluarga saya Ustaz. Titip keluarga, artinya keluarga minta dibimbing. Ya, sudah gitu pulanglah. Pagi selesai halaqah subuh di Sentul, saya masih WA-an sama beliau. Beliau WA call. Hari itu beliau mau ke Pluit, mau berobat lagi. Beliau sampaikan, Ustaz, saya muntah darah lagi, ada keluar darah lagi. Doain saya ya Ustaz, doain saya. Iya ayah, insya Allah ayah sehat. Doa-doa itu lewat video call. Kira-kira jam 7:30. Kemudian saya bersiap-siap untuk misi acara zuhur di Jakarta, di Gatot Subroto. Beliau ke rumah sakit. Jam 11 terdengarlah suara tangisan dari kerabat-kerabat dan keluarga. Beliau wafat. Wafatnya indah. Malamnya beliau masih tahajud. Subuhnya
beliau masih sholat berjamaah, bahkan beliau bangunkan keluarganya satu-satu yang ada di rumah itu, dibangunkan sholat subuh berjamaah. Dan wafatnya di perjalanan ada saksi-saksi, dia ucapkan la ilaha illallah. Siapa kita? Bisa nggak kita kayak beliau? Beliau yang hidupnya udah luar biasa, mengalami ya dinamika kehidupan. Di akhir ayatnya sangat indah. Dan ketika beliau wafat, kita ini sedang mencari tanah untuk apa? Untuk bangun pondok lagi. Beliau niatkan bangun pondok yang insya Allah ini dilanjutkan oleh keluarga beliau, istri dan anak-anak beliau, insya Allah akan terwujud. Ya, kita berziarah ke sini, insya Allah pondok yang beliau maksudkan juga akan terwujud kembali. Az-Zikra ini ya dijaga, dipelihara. Apa yang beliau amanahkan, apalagi Murabi sudah juga mewakafkan ada tanah-tanah yang lain. Ya. Jadi mohon maaf saja, kita merenung saja. 12 hektar ini bukan tanah yang sedikit. Ya. Buat kita bukan tanah yang sedikit. Tapi beliau juga tidak mau, lihat ketawaduan beliau apa. Setiap kali ada masjid dibangun, setiap kali ada pondok dibangun, setiap kali ada wakaf-wakaf, beliau nggak mau di depan, nggak mau kelihatan orang, maunya di belakang. Apalagi memang beliau masih merokok. Alasan saja, saya masih merokok. Sebenarnya apa? Kelembutan hati beliau. Saya tidak mengada-ada dan melebih-lebihkan. Dan ini di hadapan makam beliau, supaya kita ini bisa mengambil pelajaran. Ya, semua kita ambil pelajaran, wahai para guru, sahabat-sahabat bila, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran orang kaya yang tawadhu. Jangan sampai belum kaya udah sombong. Jangan sampai juga kita sombong dengan amal. Murabi selalu mengingatkan, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanit taqa. Jangan sampai kita sombong. Amal kita ini kayak apa? Amal sama nggak sama amalan beliau? Amal beliau aja belum tentu sama amalan kita. Kita malu kadang-kadang. Kalau kita datang ke rumah, maaf saya jauh muda di bawah beliau. Tapi kalau datang ke rumah beliau, segalanya beliau siapkan, pakai tangan beliau sendiri, menyodorkan makanan, minuman, ya ala kulli hal, masya Allah luar biasa. Setiap datang beliau sambut dengan rasa senang gembira. Ini orang nih, orang soleh itu begitu. Nggak perlu dia pakai imamah, nggak perlu dia pakai jubah, tapi kesolehan itu nampak dari apa? Dari asar, dari kebaikan-kebaikan yang sudah beliau tanamkan. Ya, maka banyak belajar dari beliau. Dan nggak sombong, nggak nyebut-nyebutin. Tadi sekda yang bersaksi bahwa setiap tahun beliau bangun masjid. Nggak pernah beliau cerita ke saya sekalipun, oh saya bangun masjid di sana, di sana. Enggak. Ya walaupun ada 1-2 yang beliau sebut, tapi masya Allah, ya beliau tutupi amalan-amalan yang lain. Jadi kalau kita belum punya amal soleh yang banyak, mau apa yang kita sombongi? Ya, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini pelajaran betul. Hari ini saya sengaja mengajak kawan-kawan datang ke sini sekaligus belajar dari beliau. Jasad beliau sudah dikubur, tapi semangat amal perjuangan beliau terus. Ya. Semangatnya bersedekah, semangatnya memperhatikan yatama, semangatnya menolong orang-orang susah, itu nggak pernah hilang. Ya, ini pembelajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah senangkan beliau hari ini. Kedatangan kita semuanya menjadikan beliau mendapat raudhah min riyadil jinan. Beliau menjadi kekasih Allah, kekasih Rasulullah bersama orang-orang soleh yang diridhai oleh Allah. Dan kita doakan keluarganya dijaga oleh Allah, keluarganya disayang oleh Allah, keluarganya dibimbing oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah. Dan niat-niat baik beliau segera semua bisa terwujud. Wasiat-wasiat beliau juga bisa terwujud. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.